FM. الكلمة ليك. Donc, je m'adresse tout d'abord à Monsieur Laurent. Donc, Monsieur Laurent, vous êtes le secrétaire général de CEVAD, consultant en stratégie e-commerce multicanal, 18 ans d'expérience. Donc, c'est classique. Votre estimation du commerce électronique en Tunisie. Où sommes-nous exactement? Tout d'abord, Samahni Matkalem Charbi Bay, donc en français. C'est pas grave. Effectivement, le e-commerce en Tunisie est en train de vraiment décoller. On voit apparaître depuis 3-4 ans des sites marchands qui sont d'une qualité professionnelle similaire à ce que l'on peut voir à l'échelon international. On a vu une grande croissance liée au marché, aux sites qui vendent des deals. C'est ce qui est sans doute le plus visible aujourd'hui. Mais il y a aussi des sites qui marchent très bien sur la vente de marchandises. Je pense en particulier à Tunisianet, qui est aujourd'hui le premier site de vente d'informatique, pas seulement sur Internet, mais globalement sur le marché tunisien. J'ai eu le plaisir d'accompagner le groupe MyClub avec le site de la marque Mabrouk et puis le nouveau site de The Outlet de déstockage de produits de luxe. À côté de nous, on a un site remarquable en e-tourisme. Donc le e-commerce est en train de vraiment décoller. La moitié de la Tunisie est sur Facebook et les gens ont envie d'acheter en ligne. Donc ce qui manque encore un peu, c'est de la confiance dans le système et ça se met en place à travers des moyens de livraison professionnels qui se sont améliorés par rapport au service postal et la possibilité de payer à réception en espèces. Donc de se passer des problématiques de paiement sécurisé qui vont venir se régler gentiment dans le temps. Donc c'est Monsieur Laurent كان يحكي على البيع خلينا نقولوا بالعربيه باش نفسروا اكثر للناس الفونت والاشا اون ليني الاكثريه الفونت والاشا ماشي اكثر يظهر لي خاطر عندنا تقريبا 5 ملايين كونيكتي على الفيسبوك على لي ريزو سوسيو دونك ثم دي سيت اخرين ريماركابل اللي يحكي عليهم هما اللي سماهم مانيش نعاود نسميهم على الببليسيتي دونك جو ماكسكوز الناس الكل سامحوني اما ثم دي سيت اخرين خاصين بالامور هذيا يعني اللي يبيعوا ويشريوا اون ليني بالنسبه للانترفونسيون في اتوج مسيو لورون حكى على ممكن امكانيه البيع في مناطق اللي الناس ما تنجمش تشري فيها لي برودوي هذوما اي برودوي تتصوروا في بالكم راهو ماهوش مربوط باي حاجه سي معناها جينيرال دونك حكى على الشيء هذا اون بلوس قال اللي ممكن برشا لازم باز دو دوني صحيحه في تونس وسيكوريتي خاصه يعني الحمايه الالكترونيه من تعرفوا السرقه في الانترنت لكن ما كانش غلط معز جوست صلح لي بشكل خاطر جلوبالمون باش نحكي للناس اللي قاعده تتبع فيها دونك مسيو لورون سي اون فولو e-commerce avec c'est le commerce électronique تجاره الكترونيه بالنسبه تسمع فينا avec le secteur touristique en Tunisie ça serait-il une issue de secours? Alors si on parle du marché local, c'est exactement le secteur de Tarek, donc je vais laisser parler Tarek qui est le leader incontesté sur ce secteur d'activité. Si on parle de l'exportation, là c'est un sujet qui est vraiment pour moi stratégique au sens politique du terme. Et on peut élargir au-delà du tourisme. Le fait de vendre directement au consommateur final, sans passer par des intermédiaires, ça permet de vendre avec beaucoup plus de marge. Et qu'on parle d'une poterie, puisqu'on est à Nabeul, qu'on parle d'un litre d'huile d'olive ou qu'on parle d'un séjour touristique en Tunisie, le fait d'aller chercher sur le net directement monsieur ou madame Dupont, monsieur ou madame Schmitt ou monsieur ou madame je ne sais quel russe ou quel chinois, ça veut dire qu'on va lui vendre au prix de son marché à lui. Et donc que l'on va, à travers ce prix de vente élevé, pouvoir financer le coût du marketing, les achats de clics sur Google ou sur Facebook, qui sont effectivement chers parce que quand on est sur le marché international, on est en concurrence avec des grands opérateurs internationaux. Mais du coup, on va casser la dépendance vis-à-vis de tous les intermédiaires, 2-3 intermédiaires entre le producteur en Tunisie et le consommateur final. دونك نعاود نترجم للناس اللي ممكن السيت هذايا الاي كوميرس يعاون برشا معناها في البيع للناس اللي بتشري باسواق عاليه على خاطر نعرف اللي في الانترنت ثم دي سيت تبيع بسوم غالي ثم اي سلعه تجي لتونس الانترميديير يعني الوسطاء خلينا نقولوا هما اللي يرفعوا في السوم نتاع البرودوي بار كونتر كي تدخل للسيت هذايا تاخذ البرودوي كيما هو تيل كيلي تاخذه كيما هو النت معناها بسومه الحقيقي ويوصلك للدار مضمون هذايا الكل باش نحكيو عليه من بعد اكثر ديتاي سي طارق شنو رايك في الموضوع هذا؟
والله malheureusement jusqu'à maintenant البلاد نتاعنا ما عندهاش son portail et sa plateforme touristique. أنا حضرت بيدي je suis شاهد عيان على des dizaines et des centaines de réunions. برشا gaspillage d'énergie. من عام 2001 صارت لا جورني اي توريزم نظمتها الوزارة نتاع السياحة وقت الفيش توريزم. Et on a parté du lancement d'un portail ولا اللحظة هذه بعد 15 سنة ما صار حتى شيء وقت اللي مش معجزة باش تعمل بورتاي et dérouler une stratégie digitale derrière. Aujourd'hui ثم 1500 employés ثم des compétences mais malheureusement ما ثم شكون يجي يلمهم ويخرجوا حاجة. C'est ça notre malheur. Donc vous savez très bien que l'emprise des tours opérateurs sur le marché tunisien, la majeure partie des touristes qui viennent au départ de l'Europe viennent à travers des tours opérateurs qui ont une stratégie de bradage de prix. Ils ont tiré les prix vers le bas بشوية بشوية. من 2001 وانت جاي كان تشوف en 95 بقداش نبيعوا تلقى on vendait avec le même prix qu'aujourd'hui une nuitée d'hôtel ou un transfert من جربة حتى bien sûr وقت اللي كان le 1 dinar valait 10 francs 1 euro معناها كان par extrapolation le 1 dinar valait 1 euro et كنا نبيعوا avec les mêmes prix qu'aujourd'hui معناها تبيع ب 30 دينار عام 90 ولا 89 و 30 دينار تجيب لنا 30 اورو توا 30 دينار تجيب لنا كان 15 اورو donc or le prix du kilo de viande voilà x3 les salaires x3 l'électricité x3 etc. Donc c'est un secteur qui est devenu avant la crise ou avant la révolution c'est un secteur qui est devenu caduque ما عادش rentable. Donc il faut aujourd'hui فرصة الثورة والمشاكل والتيروريزم اللي وقفت العجلة à 100% presque. C'est une occasion en or pour faire la refonte كسر وعاود من جديد بالنسبه لي انا refaire tout de fond en comble. سكر الوتله اعمل لي روت اعمل لي تروتوار اعمل لي جاردان اعمل 20 كازينو اعمل لي ريستورون اعمل لي بارو توريستيك جيب لي انفستيسور يبنيو وخلينا عامين يا خويا ما نجيبوش توريست et quand on reprend على قاعده et la construction à part la construction تاع l'infrastructure ثم la construction de ce qu'on appelle la stratégie digitale اللي انا بيدي كنت معناها parrain de l'axe digital وقت اللي la stratégie نتاع رولون بيرغي il a été déployé par Amel Karboul. malheureusement مشات الوزيره هذه وقفت الاستراتيجيه ما نعرفوش اللحظه هذه علاش. كان ثم كوميتي دو بيلوتاج تتجمع مره في الشهر ولا مره في الشهرين فهي 30 de personnes من الوزاره ومن l'ONTT et des privés des PDG de sociétés de groupes hôteliers etc. الكوبيل هذه الكوميتي دو بيلوتاج ما عادش تجمع la stratégie comme les autres stratégies نتاع البنك مونديال comme la stratégie نتاع les japonais comme la dernière stratégie نتاع لورون بيرغي تحطوا كل في الخجر واحنا نتفرجوا et on n'a pas de stratégie on sait pas où aller dans 20 ans et dans 30 ans. Donc كان نقول aujourd'hui فرصه لا تعاد كما يقولوا باش نعملوا الرفونت نتاع السيكتور نتاعنا اعاده هيكله اعاده لو برودوي ديفنو موفي معناها يلزم الخيانه الوتلاجيه والخيانه في الوزاره يمشيوا يدوروا العالم ويشوفوا ايش قاعد صاير في تايلاند وفي تركيا وفي مراكش تو يشوفوا اللي الدنيا تبدلت. احنا قاعدين نخدموا افيك موديل نتاع عام 85 لي ميم بوفي لو ميم واحد لا ميم ريسبسيون لو ميم ترجمه. معناها اللي حكيت معاه سي معزمر اللي فاتت تظهر لي السياحه نتاعنا كلاسيكيه برشا وتقليديه برشا ما تبدل حتى شيء. ربي سامحني كون فو فوندي ا بيرت دوبوي 10 ans ولا 15 ans تقعد تكمل تو فون ا بيرت. هاي انا تو نحب نرجعوا التوريست باهي ترجعوا تبيع له ب 10000 في الشتاء يا اخي سي رونتابل سا. نعمل دي كلينيك خير نعمل دي كلينيك اوف شور. Donc quand on fait du business c'est pour gagner de l'argent et se développer et employer plus de عباد مش تعمل un produit اللي ما تنجمش تخلص حتى les salaires وتقعد فهمتني. Donc ça affaiblit l'État ça affaiblit le contribuable. Donc c'est un secteur بالنسبه لي انا à mettre de côté وكيما قلت لك فسخ وعاود من جديد. نربطوا شويه الامور بالاي كوميرس. شنو ثماش مردوديه في الاشا والفونت اون ليني بالنسبه للشركه نتاعك؟ تنجم تعطينا ارقام تعطينا احصائيات عندك في ترافل تو دو؟ بالنسبة للديجيتال que ce soit pour le tourisme local ou le tourisme qui va venir de l'étranger, c'est quelque chose d'hyper important. Aujourd'hui, fait Travel to Do, on fait plus de 45% des réservations qui viennent en ligne. C'est vrai qu'ils ne payent pas tous en ligne, il n'y a que 10% qui payent en ligne, mais au moins ils réservent.
ils choisissent, ils s'informent, ils choisissent le produit qu'ils désirent et après ils réservent, ils paient en agence. كاب اف ام الكلمة ليك.